it posi la baraka tiat kibene mora wakat la utone savanti vitinande ke anta siamba tazura da mena yutone bangitiri tinebnisi sandaten ken bewa absirda mangamba tipa ken wakat la uto Burkina Faso rundaruna abrata metni muda tonga taba antili tenga zandaba tizamana tonga bane ya lebdo sulli san la mantna tabuto la hanzeke ko kanga ambon ken ba to baskenda tiloi utone ena pa mavena it kibe point anta siamba Burkina Faso italwa pa balka sampa la yo sambondi a Uber velu ni kanga soba la ton na ya koto ta Burkina Faso de mo santi bala tawba a ton re am pam pang keng tawri ina pa makasi ni kanga soba jueza équipe wisro te casse de be en train connaître nantara la gi somela rabos na vena tondo ki be point te dike antasiam it posi la baraka zinkanga mosala na wasit kibe zurado on tasiamba tinanta lemen keng balantu wiligi bangi tiri tibe woni basarde ndatan ken woto nes naza squeeze bala tenga to damba to ran kile relation wanti da batam bula me wala apton wonamde anti sane rusi zamana na ile kide Burkina Faso ko lo to ken wa sincère de ya wakat kangara lebde sula sam na tabo to ne zekar squeeze bala ambonan to baken na woto tilui bali pa ken wakato la woto ne sanange se sula ni san fanta zekar squeeze kotin au Baskena, Imikremetia, Souling Sombondi, réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé, ya Bamba, les pas sous la taba, la Zekar Koikanga, on va top weekend, la Natab to Katang Burkina Faso, Nemui de Serdame, en Gomnora Yemari, Naile Kitezamana, Atongan Banem, Obsan Série, Québec, Idma, Nanton Kokoisi, Tumantara Civil Nakil Sepenarab Soka, Nebayibo, Suleiman Oudrao Lempasi, Alasina Kabori, Ladnankele. Edman sur la naya ne marche parce que wala sanyi que marche wala biora te ya soda namla te abiyo ko cierba banda wa pa soda danya tapson on tienda te abiyo ko da wakat ko menga ton yelam te bla tiende mani dialogue sulugin tilre taba donc ya ring la ton yele ya ba tina ya la boîte de jesse ton menga na ka taba in ya tenga taw dam runa waya tabrik ne ba fan tabia politicien ba mbe fo membe couleur ning pora tournement fo membe couleur ning pora biblike fatab na ta ba bumba yemre te na ta ba za burkina wa pa ne da yemre burkina ye handalo ba ya bam burkina hen chat ba ya bam burkina ton ya alam mi mete ya nasa nama ya tilet bam walo able ko me ci sona yete bam na yika insécurité ton men da ton to bam ya bam nga yiki en yalase ti insécurité wa ne ba men pam lafi ti burkina gan lafi ti ne bi sen joyeba net fa le pam yiri pam koda ti tenga gan ban ti pam na ta bu vim kenan wata le 23 semidio 1000 hen kenna ti tenga ni gwa wala di to fa kena gwa ma te tono la ton bonse ti nimbui de me pela na ma ti na ma na me pela nimbui de to wom taba ti runo no ha shi da pa ka tono commerce yam mi ti covid 19 wa na te commerce men be saison bon ti yele ben lo ti na mwen di ko ti fa le ben be chez le tono commerce donc ti men ti woto le wata la bi ma tara ton ti ton da bon renti han la pam taba jinni ti ne ba yi han ki heta ba panga han be jini ngale ship of kenga ti ya mala parce que ton commerçant ton be sa ba ton da ko da be we wo da ton kiriyam ni da be we wo ko wana ton tinga poka donc ya to ne do donc ti kena mena ma yete par boutique si man fa donc kamal he commerçant pour ne fa ta da bi ne ko humji ti ton me ratti wona am songo ko na ma na me kila ni mbuida ti ni mbuida me kila ba ti bam hanza batab ti nebni himbe we wa ataka to na hanwo ne men ya bam men asuno am mitiyam hanza batab ti ambiya wom ne yabi yalla hamma Ziri sampa ki so tian wale brasida ya rien so te minini singete kalim monora yele la blem ya go ne manore sa Lionel Bilo na zen koye bala nguleti sengne za men vununa ko isa wili dame Burkina Faso da sa ministre Barthélémy Sempori abion ko bala woto ne sane wala Sadam Sambondi to ben yan sablame woto ne ya rien so te ministre na ton balantinri to banga sa tia ne wadam goma ya bum sam pazemsi ya rien so to na zen koye bala antene mbuida o banga sa ne muison konti sane wala zile mbeda ki be woto ne
tõe wã paama sɩbgre wa tõn-tõodã sẽn wilg bũmb ninga sodaasa ministrã b pa yãns boto pa yõkba rẽnd b tẽedame kibara wotone ne wɩda bãng vẽeneg zãng fasɩ y na kell n kẽngã taoore n wilga tɩ n seng ne zaamame y na n yãame tɩ deputẽ rãmbã zakã rab tõogame n na n lugl biro wotone d bãnga neb ninsi sẽn na n yãag y président aboubacar tʋg yĩne wotone tɩ b tõog zã ne wala deputẽ rãmba zaka woto b tõog yãkame sã ne na pʋgd sẽn boonde vice président rãmbã b lem yãka seb gondba neb nins na n gesɩba ligda yelle b yãka bãmb fãa gil kɛpɩ tʋm na tagã fa tɩ sãnkra sẽn maan kaseto la gi sõmaila rabo wata zugu yɩl n paam na pʋgdensã na n pʋglg deputẽ rãmbã taoor soaba waka tʋg yĩni wã pa yɩ naana ye walonga yɩ wʋsgo burga yɩ wʋsgo vota me yaa vot n palms taaba tɩ ned fãa na n yaool n wa bãnga pãn ne gisa b sẽn wa n dat n yãk na pʋgdensã tãab n soaba nebã tãab wa n geesd taaba pascal zaida valentin yam kudugu ne mumuni diala yab sẽn wa n maan vota n yɩlme la valentin yam kudugu na n yaool n paame ne pisope la a yembrã zugu b paama neb pisnu sã ne député valentin yam kudugu bũmba fãa yaa sẽn zemse ya siti président consore ti groupe fãa kẽng n tog n yã taaba yã candidat rãmb n waago tɩ paam maan vote bon mikame tɩ groupe pɛda surtout groupe OSC wa ne parti politique n wa yaa candidat yiibu tãabo donc tɩ président kɩ tɩ b kẽ salla pʋgẽ maan plénière maan vote rãmba donc vote rãmbã paasa sõma ceux qui ont n sõm n gãe b gãyame n pa gãe b me kell n yaa buuda yembre na naag taaba la n tʋme na yɩl n yiis tẽngã n been zĩnã ninga wã yaa tɩ tɩ a pa tol n yaa nana ye la tõnd menga tara courage tõnd menga prépara zugã pʋgẽ na yɩl n paam tɩ y sõma rabem ka ye fãa na yɩ wa tõnd nin-buudã n data sã ne na baoodb nins n pa paamba nengẽ wa pascal zaida nengẽ ba munigame tɩ zabr ka be wẽnnaam maan bũmb ninga wã mam sɛdame ninsɛl fãa sak n tũ la sake n tɩ bũmb ning n ta wẽnnaam daab n sa tõnd ninsɛblsame yaa woto ça veut dire que tõnd kẽngã vote la bõ ne pisope la a yembr pʋga m tɩra neb nins m dag n pʋd n prat tɩ mam zĩnd bɩrõ pʋga yaa ne pis naas la a yembre neb nins yɛsã n leb n yetɩ bãmb yama gi biisdem wã yaa neb pis la a yembre donc wa yaa ne pis la nu n yeele mo bãmb baooda zɛɛda la yaa yʋgna n yãka gomda n yiis n sa mam tɩrame tõnd pa tõe n kɩɩ gomda bũmb be bala yaa tõnd kell n na taaba pʋ-peelem pʋga n tõog n kell n zã tẽngã t'a tog n baas ne laafɩ yẽned sãn lebg n geele assemblée législative de transition a taoor soaba yaa aboubacar tʋg yɩne n pʋgd bãmba yaa dominique zuure bãmb la pipi pʋgdnga julien dambele pʋgda bãmb yaa na pʋgdensã yiib n soaba t'a valentin yam kudu yaa tãab n soaba t'a abdoulaye soma yaa na pʋgdensã naas n soaba député rãmbã n leb n zĩnna b yãka secrétaire parlementaire dãmb yaa seb gondba yaa sosten sanu seydou kwanda barnabe sorgo ne lasina wedraogo a lasina wedrao kõta koɛɛg zĩ-kãnga yã mikame tɩ assemblée wã ne pisopo la yẽla n be assemblée wã pʋgẽ b sã wã yãk yãmb yetɩ kẽng tɩ secrétaire parlementaire a yaa wa kãseng n kõ mam mengã n yãs woto wã n le paas yaa zɩɩbo mam tʋk n zãada bare mam sã ning m karg assemblée nationale la pʋga mam tagdame tɩ mam pipi tʋʋmde yaa n na yeel n tʋme tɩ nin-buiidã fãa sũurã yɩ noogo na yeel n tʋme tɩ nin-buiidã n be burkina faso wã sãn wʋmd nebã taab n be wala kẽmsa kɛɛngã sẽn gomd burkina faso yʋʋre bɩ a yee zu-sẽk n kõ tõndo sã ne ligd bĩisdbã sẽn yaa questeur dãmbã bãmb me yaa nebã yiibu yaa anne-marie joseph traoré ne frédéric wedraogo sẽn gomd wotone sũur yaa kẽnkẽ la pa tõe n yetɩ d sũur yaa noog ye parce que fo sũur sã n noogme tɩ yãmb na n maan tʋʋm le ninga neb wɩsg sũur pa noogme yẽ me pa zemse neb wɩsgã yaa burkina population déplacé na n be be lame bãad na n be be lame neb n be n pa tar zagsẽ bon sã mikame tɩ yel bãmb fãa welgda tõe n yɩ kaande sakdame na bõos wãn la d sẽg bagd n ges dẽnd mosã député rãmbã biro wã zĩnigame b sẽn zĩnig wotone wã yaa vẽ tɩ b lebg n teke la taoor soaba aboubacar tʋg yĩni bãmb pa tekd ye bãmb yaa yʋʋmã tãabã rẽnda la b zĩnigba nangoma politika yelle wulinga te parti ning semonte pedis lafia wa sera kibe kit barunda yibe wa ananton convene bala wuliti bam parti wa to soba yo semonta kami firme kombari insigna woto palem ya parti wa to soba wa 400 wati abana mana tixga anton yaki parti to so palra ya ban kiti ya woto ne am sera kibe kit ba tum ta dawda ya mero nan ko la vena adne ninge mosat santombo ti pedis lafia na kudran affirme kombari
adbamba qui est parti par ninga senando mosmoso bureau pour c'est un parti panafricain pour le salut quoi PPS ton de me Burkina Faso wilga vena fasi ni yen patron zin parti politique na bayi bureau na poussi yen so to biye kibakit ba en non convenum il quelle référence ubda il y a pédis la fiat tabiga président a démissionné wa ni a constitution en tohada il faut ça qui est parti à to be parti comptable faut aller to na parti à to zin tawre donc bam c'est qui PPS wa ya modéré c'est bam démissionné pédis la fiat donc il y a saba pong bala qui était démission zine donc luna wa sen zine to sama bam lo rapport et militant ma ebna mana assemblée générale et nyak Népal et Népal coincé e san wa zine gbilse ebna prépare congrès wa mais et ya na yilenti militant ma ni militant ma na taban taxe ngese et PPS no kenra aya bumsi ya soma nem pedis lafia ada François Oubda adab kenga tawre nan wilgi bum ni nga yingen ki tebam tawr soba yakob yaman nan to na parti par la PPS président nar PPS et ngormo a création a fondation bam to tumame na yi PPS on wilgi neba ti runa ton fana kenre ton yi tokasga yemer pouwe ton yi e tuntum na yemer pouwe ne salba Burkina Berama e tokame gamtab nusi na yele ti nebni ne san kala tente bamna na sa damete effacer Burkina carte sur la carte du monde bam kana ton te lepse yella pore c'est un parti démocratique pour l'intégration et la solidarité de bon quoi ti pedis la fia ad sibre kenda ad yawasa sam pabiamba tiam lebembebe anzabataba ne so to kot nimbu de fafasi to miana nampalsa to songe nzabne nyoko localement ad yarendela Burkina Faso pipizulaiga arbol komino ha lanantal taba an kengan tewligi temer kodra aburema udra wa nyok bla woto ne o papi mari to mer podonga rati de pipi podonga abinyan nyok bamme sana le menge sening sengete wala zinsa yeli wala sana arbol komino point ab nyok bamme ren ya zamandara lapkila na nyok ni mamara moto antale anton pasane zinyari ben sa zakasa ambe benawam wakat kangat pami bum ni ngop santiki nyok ni mamara mala sumi bala ab nyok bla wotone inali bon wa kane aroni masisa pon wulinyate ko lo wasambe sonri pa masane potin be arba bibe sotone anyori la ba me bole kibaki ba anan wuligi wuliga matni memara ba ningri la tali obra jour sane rumsa wotone yaren kite ko lo wasan tuma tumne nam pamba anyori tumna tarbu bo drawo mana kaseto obna ko ton vena ari tul kawla gerbo ti sar ko lo ro ton pam nimba marama nyoronde siam sanne woto santik ne sar ko lo ro tor soba seni wodrawo ado mi gam ti rasma bammeti o ha yung tuma na sadam sambon ti patrouille man gunsin jasra na yite ne fan je chapi ton de to lo bum yalni zugu lamni fo an to man kaset ni nimba marama tumde ab konta ven ton pam bibi sa yo ya han tuni to be ro me yiba ton me yita bala la ma yiba ton yatamti butigi sene ne baro totala ko ton me yak yama mena yiti bilu ngeto kompa man ko ro ne muida ya rin sote ton me wati ran yene dati abuso monte ran dikitaba bibu la sara yolo ko sara yolo ton me bo men na bo finam en ne yolo ko ya bo bebe wanti mi kan ti rumsi tarum sa tabo bebe la ya pun woni bibulu an kaw donc ton hamba a yelam ti ya sila bon me silju la bon me tele zini kenan ko ali sote ne torbe yo bala ton kenga zini ga ko ora ton sitimi kame ti mom tabme ndawane hen tabon pisi ndo lo ti da wan nali kan na pasi bo la ton me hon tawa bla ma bangam ti ya buro ti bon me joy ton ko dum sawoto wa ndat ni man kaseto asini wodraw tin ya sar ko lo tor sab kinga toron pa ven man winigi
ti masmasa pʋgẽ wã baa tɩ neb kẽer sã n sãmdame tɩ kogl weoogã noor boogame a bãng tɩ tʋʋmda yaa sẽn ket n tar taoor kẽngre a tʋʋmda ka sɩd tɩ b sẽn wing kiba kitbã yɩɩ kogl we t'a taoor dãmb kẽer nifẽ amaa madi kaboor sẽn yaa tãngd sul kogl weoogã taoor soaba leb yaa kadio tõra fãa yɩ kɛpɩ kogl we t'a taoor soaba bãmb pẽga sõor kogl weoogã tʋʋmdã la paas na kẽne ning b sẽn na n dɩk tɩ rũmsã nemdo tõog bãnga f na n maanega tɩ neb nins me sẽn tog n tʋm tʋʋm bãmbã wã tog n sak pãn-dãmbã n tɩ yɩɩd yaa wala tõnd tẽngã pʋr yɩɩdã wã yɩ fa so wã y ges wotone n bãng tɩ yaa wogdg pʋgẽ wã la woto sẽn tʋmda tɩ d miime tɩ tõnd kogl we taa sẽn be province rãmbã wã tʋmdame la sẽn be b wogdg pʋgẽ wã me tʋmdame tɩ tõnd dat n bed yã miskore wã n bool tẽngã taoor dãmba napaallã tɩ b ges n sõng kogl weoogã sẽn be wogdg pʋgẽ wã tɩ b kogna nin-buiidã yõ-yã la b ka tar nugum bõn-teede zab teed ka be beesa ne nemdã y miime tɩ neb sãn wa sɛka tʋm wotone yaa tɩlɛ tɩ b kolg n lyoke sari wa taoore y miime tɩ tõndo n be ka wã y tʋmda ne komsara rãmbã tʋmda ne zanamiri rãmbã yaa tɩlɛ tɩ b kolg n lyoke kẽng wa zutisi n tõog n tɩ lyok purkrɛɛrã taoore tɩ sãn mikame tɩ purkrɛɛr tẽ n basb lame ub b tẽ n pagb lame bala ka tʋʋm sẽn yaa tʋʋm sõng yãmb miime tɩ rũmsã woto wã yaa rũms sẽn tar pʋse la b sẽn kʋʋ n yãgs b kambã n dʋr yãmb maana kaset zĩ-kãngẽ dɩ tɩ yaa tʋʋmde tɩ yõ menga tɩ yaa m da gom n yetɩ tẽngã taoor dãmb gesa a yaa bũmb sẽn lebsd burkina meng poore tʋʋm dẽgd kãngã sãn tʋmne kapital la pʋga a yaa kʋʋr tẽngã meng lebd poore tẽegre tɩ pa pipi la wotone sõor kogl weoogã sẽn tʋm tʋʋm bãmbã buud n paam neb n yõge tɩ b wing n bat tɩ b ket n be tʋʋmdã na kũng zug ala bĩsem sã n pa sa noor yẽsg nan ka ye kiba nan kelen kenga tawre tin na wuliga meteronda yumna karambi ni si sannan ton ba we bankaste se basam bondi examen concours arab sonra ton ambo woto ne hanangis burkina faso region ma poussin absonra pata wala yum kamasa an loye ya tom non singete sana wala waxantari bankaste se ba bo ya baman ton se kiba kitba runda yibe wa anantas vena tum nan taga michelin zongo mana kaseto sulan sawadro na vena katon Arkaram bihni sungul biwin namba bangar ka set 7 ningab sambunti BPC la CAP wasin yakap tugo examen ni sin kele ba fa karam bihni se sungul biwin nan to bawa ad Burkina Faso wen visa na sa point abson la lagam bourame sandi kwa ba point somboga ta nasi antalan de pila yemre la yil kanga me vonre itsan nan tikne tum non ninga singeta examen rambala concours damba yilla obwini gamtia yon ko la zuluisi a isa wedrawo yab suka ne da yemre tab konton venam sangi hezi ga wa fa ronda karambisa son rapata wari ngwe dat mar examen malam dat ni la ko aha son rapata la bonne était son rapata wa de famille ti yala wan kat ni pa nanai là c'est à tout petit examen baton wa mana en tout cas ton me man da fin ton ne da tar bomb ni nga ay bidifu ti ay da manan ba han wa na wa bonda dani wan ka ni bisin kisana bi fa ton ti bon se men ti kel ni managati ni so mane de fa la isa wedraw passa meti karam business ngulu biya ndatom bo bangar ka set seba rona yumda yel giti sawato ke suka na kenren zo ingana gare nyinga karam bi ton me bebe tenge mpam ninga bi wit bamba na mana examen to bombu ninga wa man ti vibe ni wala bsa yibe ni kenga zinga to tonde se mbang te ka fa kiti de meta lebsin ninga yura tenga ninga yehen wanzi ninga ti bawzi ta ke le mana examen wa be ni wala re ya tin pam ngul se ba de samba pam ngul se ba to zim ha ni yela to bidifu wa yum ni sa ne pede mbebe ntibisi yi ko pa ke moto na ba baton man wa ba ka mois de juin man de session de remplacement ti man c'est ne pinda pa ka mbize fanton man session wa la ronda te kan to godon wa fo man de ba ka bumbu ni ya seri ni ya enseignement général ya technique o bumbu ni se man wa ba na mti patron man juin so ma futan men ko sen kin mois de septembre dil sen ke ne nugtuma abangara kaseta babrona yumda yampa labkin suka to breka kura wa tuma minizemda segalga tongon bangan tumne winto ga bugma
n kẽ sʋka tõnda yʋʋmdã ligd ninga b sẽn na n kẽese bãngr kaset sɛba bao pʋgẽ wã a yaa bũmb sẽn yik sẽn ta seefa ligdi miliyar pisi la a tãabo courant d'or 2022 ya wax sen tarif sen real tone na ilan ton rete kama ton 15 octobre en concasé toto mi ar courana en karmata bib zugunwa tap ton en wax stabo tone tom na yiza me wado miskas mo lab ton ya na kumsa wo tone la yi wakato opsen na yakene ni se sen ton bangi ti sanange sia sofiane drawo wanto pame nan ton re en lutaro tone ablekinda le passage joel comportement kaseto inam pa ma vena ne ablekinda a sultan wedraugo sin ya bibi san pa yidi yum pigla nu yi bamba yi taw soba sin ke ne wax tabab sin sigli ti net fa na tongo an karam alqurana yiga to la ya nawra yi ben sobla woto sin sigil tum kanga to bonti courant dore a sultan wedraugo sun lui tawra o pama coupe scooter pale tablette anen ligit sor sen ta tous pisibu o puta ton nep sonoga bismillahir rahmanir rahim ya da wende wenna ma mbun koro te ton nandi premier ne courant dora man musa ba ko wa taba ya da wenna muso ronda yumda karbisa son wa wax taba option rata bomba ko bala pistabla yibu ronda tumda banyo ko daga ya Sheikh Abdul Rasmane Sana sin ya communauté musulmane na waorba o pega sultan wedrawo ne panga la builga karbisa taba me to modoga nidg panga ti son wat pore ton wayi bamme la zinga pore ton pena wa Sheikh Ismail Dera to gomnen tondo ton pega wonna ne ton haye yen ninka yibe wa aya suno mulga to Qur'ana ko don Burkina Faso a kenga tawluso dan don pega bram nis han pak santa damba ndeer kam mata bulu do Qur'ana la fleba mulga do zodo ya zo songo a han to vimne ro ba yiba la vimne ya la vimne ni mbuide yi wogdo miskasngoa la courant d'or wax taba samana a causa sentaras manase to biawlo nan ton bange ya anan ton karam alqurana anti yiga to inan talata ba antis nyang den wulinya tiang na shuka mamade maiga ton men le miana wuto ne nan pitse polongo te bali a par sons na man bam turu to laps nan di kune antas fu por donner kam fa pa ba me fu por da tabo ren tum na me ya tum na san tum di wakar bu da fangil kepi noro point somme laps nan nyokonde sanet tum kanga nyang den nga poem abdul kinda saman kasit ne tum na nan konton vena idbe al kamusa avril kiura san pisila yemre 2022 yumda ti dakanga yira kasanga on konyangde sumbe bitu commune poga rati ti bulugu province solome nembuida ti parba son rata bamba tusri ti net fa pa fu port son ta bamba tabo la manera sobya anna adia Sheikh Muhammadi Maiga ob sombo nda sob ti yanga dan sheka antum tum da wotone ziga por pap kenton som penare puta tondo sunoga ya nyanga da Sheikh Muhammad Maiga mboltundo mputon teru tout ce nom était qu'à tout pour la barque ou ce qu'on a réglé on a voir l'obniore et on a quitté mal ça et c'est un tawa yuma tabronna on a pas ma ça tu qui nous bala pour notre tondo pour ton terre au tonner on pas y on se va pour tondo tondo pour son tek on a mal barque là on a voir l'obniore et on a yalgo pour et mal fabi on a roulé on a quitté là her pour pas pour attendre et c'est mega quand on fout wala suno maneva katem piawen nam sai pour la barco so na pa point yum fa ye fu por da tabla tondera la sai ni yang dan sheka ko isa poga obwilgamenti ya yuma yo poila woto yum fa no lo rekiu san wata mama men ni diga panga sinaile no pokan suya obwilgamenti paraba obi yang dan pokin ani yang dan saksa gilima ti bamba me sa dan tap saman woto aya bum sinanaf pokaya la wilga mentirona yumda shintu ne nyang de sheka handi kuna nan tas pokaya wa adara sega ni sunodo taba an kit nyang den tenga fa nagambe suno keng poke nyang den sheka mengra tara o big zulukuri o biga tome nda ket kadam ya wa fa kit moymba yizi zanga
wana sertaba yang dan sheka nenge nan pusum neb sunogo la sunogo patek wotaye di sheka karim biskere an karim alquran an tase tub kella na shada badara wilgamenti sheka menga yang dan sheka a Sheikh Mohamedi Maiga ob siglab tor école franco arabe yang dan tenga poka tirun kanga karim bisa sonra ab yida bomba kob suwayen dokole la bomba gesaka poka karim sam da masendik mesan 15 tum da poka ndik do bangram puine karim bisa aya suno kasongo onko bomba ya ne sotub soglob kunsi ya montera mba wini tia koronga sabo labnan dik monto kaya antas kar sam damba sina yilin kenga pelse tub ton dik banga ninga sintara an sid puine komba sina yil to wali bio tenga nen tirse dananan timoy ba saya nyanga dan tenga poka Sheikh Mohamedi Maiga siya nyanga dan Sheikh obrika pusum galanga antas net fansen zenkanauri wazinga po lablina gataba on pousse la kose tinyo ko lo kala sen namse Burkina Faso komba apam sabo Burkina Faso italon pa mabalkar sam pala smont entraîneur tia fanateng biga yur smonta Hubert Veludi nandi resane tumda wotone ya suning singete balla yel Burkina Faso kane antas kibara labsananti ke nyak ni kanga soba patik viuti bali azoeza équipe wosron contre kasi top toyam tumna inampa ma 20 na lagi somela rabo Burkina Faso balton ba karin sam pala Hubert Veludi ya France neda obtara yumpi shobla yembre ya bamla balle sulum bondi Fédération burkinabé de football quoi FBF terrenyak ne pichobla na sesuka bale bigesa me to huntum ti lorumena soma obe bangarka set seb metame obleben tara yamning hinan kiti Burkina Faso balton ba équipe zanga yom taba ya oto la Fédération burkinabé de football la gomia wa na vener yura wakato obe lamti ne da tara licence UEFA Pro bangarka set sebre huminigidi tubtue yi bal karin samba wakat sun lo mebtalla Afrique temse en Coupe d'Afrique des Nations phase finale d'ama la blebental République démocratique du Congo club un bon titre tout puissant Mazembe en finale Coupe d'Afrique des clubs champions tob équipe terre en pam coupe Hubert Veludi wakat sun lo re obzan Togo équipe nationale oblebenzan Soudan équipe nationale la en zeme se mos bala ti bamne balton ba han terrain serré tem satawa Algérie Égypte ni Liban un ton ti pas hinga Soudan la mara liga Hubert Veludi ya coupe arabe 2021 a huwa ankola sasa to huwa zara Soudan équipe nan série que Algérie Égypte ni Liban wa bal hatan ba pour un Soudan équipe arrière bilama piga en pas chi buba yemri ya renati Soudan bal sulle ma winigi to patolom modorier l'année refa Burkina Faso bal sule gesamta Hubert Veludi de manara Burkina Faso yelan ya renati bal karin sam da mabam pishobla na sa seba porobra bala men ya ne ba yobe re logor pore un chance ni ne ba yoba mosa ngi ner fa yam la keler ner fa gwama na ilem bangi ner fa han chembe patchen ya ren pour la Hubert Veludi yura wa nkin suka top ko sobo mosa venar fasi to modre ti etalon na mapame qualification dans une Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 20. La blé modre ti équipe yorom soma ti zemetab kebene. Na edi Burkina Faso zuga zeke balla weng. Zikanga oblika sara do wotone. Kila henzem se bala no tone te Burkina Faso championnat wa ton kuma so tone ya wakat kanga tane ni sembi sana wala bala tumna pour na zineta ban tarsengesi yam ningo sanande ket ne muda ton wat stade ma poussé la bala me araba hanen zabat te tumna ton keng tawri ren ya suning sengete sané ni sempe bala je monte commission centrale des arbitres en yon tum kanga na ilati seka ton ri en wombisi tumna tara Rubel Winson ko Josman Kaseto tumna so wan komse pa ba ne 15 wa man kaset ne tumna tenant qu'il a taso yami mti balla poa règlement la mbebeti alvite de ma appliquer terrain na mazutu donc mi la conférence en tout cas à Manratondo parce que kitamenti yeluso benti ne ba sentir mi kep mi alpha mi azamne alvite de ma là en tout cas runa conférence en mana kitame don me pas mbangi fair play wa iti zaba violence ça d'amour
ton pa yel wuso nan son tondo ne public nan son tondo arbitre dama bon nan les man joueur dama mais les joueurs dama ça ni tara yel comportement la même mentir en joue atimi nga somay l'absence de son ba le boine football la règle madame il parle on passe pour voilà faute de mémoire toni ani joueur a hantar bala nan ti suite bala han sisa nuga ou be hat défenseur tar bala ti nyoko nuga refa bu ni ko ton orjo me vele be ngomini ko ton avantage me faute ma me kalbi te kelen ko soto kelen taw nyefa bu ni ko ton ya bum ngini ti fa karsa na ndabin to ngini karimbi bum dal ngene karam fo menga o ma vole ti kamato on tu sino bakar kene wala balsa si wala da map geta ton entraîneur da ton anje singwa sing tweet pame na no so bals ken pa ba ha de la ton supporter da ma ton patala information sonwe ton yata wala télé wa ton ya zini barandike alors que bon cheba ya vela ka même sanje ton Burkina Faso kan téré ma rahma ya zaba la rifa ya lora mbamiwa ya albitra la lora mbamiwa ya mpungini len fa sala tum ninga adin ti supporter ni wata ndatandika entraîneur tum entraîneur mi wata mba tum ndatle wa supporter ti zaba fotlamba yen wat ne zaba tiron po den yazi kanga men nan kom sit kibe wa runda zabra hat posi la baraka tina yitene so watila sunan sa wado nan pa miyamba ni kibe ne mora 7 TV et posi la baraka Kafo yele ya